जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ 2 अक्टोबर 2025 गुरुवार दिन। फ्रेंड्स आज शुभ समय एवं आज मेष राशि ठार मीन राशि किपर रहा कौन प्रतिकार करा उचित सबकि आपको यही वीडियो माध्यम जनइबी। आज हूँ 2 अक्टोबर 2025 गुरुवार आश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि। दशमी तिथिटा रहिबो संध्या 7टा बजिकी 10 मिनिट जाए दशमी तिथि रहिबो। तापरे आरंभ हब एकादशी। आज सूर्योदय समय होउची सकाळ 5टा बजिकी 38 मिनिट। सूर्यास्त समय होउची संध्या 5टा बजिकी 34 मिनिट। चंद्र रहिबे आज मकर राशि रे उत्तरषाढ़ा नक्षत्र रे एवं उत्तरषाढ़ा नक्षत्र रे सकाळ 9टा बजिकी 13 मिनिट जाए रहिबे। तापरे श्रवण नक्षत्र रे गोचर करिवे। सूर्य रहिबे कन्या राशि हस्ता नक्षत्र रे। आजिर शुभ समय रहिबो पाहांत्या 4टा बजिकी 25 मिनिट रु 5टा बजिकी 38 मिनिट जाए शुभ समय रहिबो। तापरे रहिबो 11टा बजिकी 12 मिनिट रु 12टा जाए। तापरे रात्र 11टा बजिकी 1 मिनिट रु रात्र 12टा बजिकी 38 मिनिट जाए शुभ समय रहिबो। राहु काल समय रहिबो अपराह्न 1 बजिकी 5 मिनिट रु 2टा बजिकी 35 मिनिट जाए। राहु काल समय रे फ्रेंड्स कौन भी शुभ कथा किंबा शुभ कार्य उठा जाए नहीं। आसंतु आज विचार कौन जानिबा। सुविचार शुक्रवार दिन जदि आपण माता लक्ष्मी पाखरे मिठा भोग लगे पूजा करी सेही मिठा भोग आपण परिवार मिसिक जदि खाइबे परिवार स्नेह बढ़िबो जन जनक प्रति एवं ता सह सेही घरर सबु सदस्य तांकर बिजनेस व्यापार उन्नति करने को लगे एवं ता सह बहुत सारा टंका पैसा कमेवा को लगे बहुत बढ़िया रहिबो। शुक्रवार दिन जदि माता लक्ष्मी पाखरे जदि आपण किछि मिठा भोग एवं मिठा भोग जदि आपण धला रंगर जदि मिठा भोग लगेबे देखिबे किछि दिन करिकि देखंतु सेही घरर उन्नति ही हबो। आर्थिक समस्या दूर हबो जन जनक प्रति स्नेह प्रेम बढ़िबो। आसनु जानिबा वर्तमान राशिफल। मेष राशि ठारो मीन राशि किपर रहिबो। मेष राशि कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकार प्रेसर बा चाप आपण को टेंशन रे मध्य पकई दे पारे। आज किसी टंका जदि किए मागुचंती तो आपण अणदेखा करिबा आपण पई बहुत बढ़िया रहिबो कारण टंका पैसा मामला रे फसी जिवार मध्य संभावना रहिछि। परिवार लोकंकर सह संपर्क आपणकर भल रहिबो। प्रेम संपर्क र निज पार्टनर किसी आचरण आपण को पसंद मध्य आसी पारिबो नाही। निजर जीवन साथी स्वास्थ्य को नहीं मन में बहुत सारा चिंता मध्य आपणकर बढ़िबो। आज आपण जिनिस गुड़ा को पूरा बहुत भल भाव में सजाड़ी रखिबे एवं ता सह घर मध्य गोटे सफा सुतरा रखिबे सबू जिनस साइती कर रखिबे अर्थात घर काम आज आप व्यस्त रहिबे काम निजको व्यस्त रखिबे। आज आपण एवं आज आपणकर मन मध्य भल रहिबो। खाली टंका पैसा मामला रे टिके जागृत हो रहिबा उचित। आपण लाल सिंदूर पूजा करी माता ठाकुराणी पूजा करी सही सिंदूर मथारे लगांतु दिनटी आपणकर बहुत शुभरे कटिबो। वृष राशि परिवार प्रति आज भाविबा को लागिबे मन रे बहुत सारा कथा आपणकर चलिबो कौनसी कार्य रे मन लागिबो नाही। घर लोकंकर जहा माने मना करिथिबे घर लोके आपणकर पेरेंट्स जदि किछ कथा को जदि मना करचंती तो सेथि प्रति आपण भाविबा को लागिबे। ता सह आपणकर से कथाटा कोट ना कोटे गंभीरता भाव में आपणक मन को सेटा छुईथिबो सेथि आपणक मन मध्ये ठीक रहिबो नाही। से कथा बारंबार मन पड़िबो जोटा कि निजर बापा माँ मना करथिला कथा को किंबा घर लोके जी भी मना करचंती से कथाटा आपणको आज मन पड़िबो। आपण टिके रोड रे चलला बेले भाबी चिंती चलिबा उचित। आघात हेबार संभावना रही जदि गाड़ी वाहन चलाउचंती तो माने नियम माने कि चलेबा उचित आपणक पई एवं ता सह कहा सहित मध्य आज कली झगड़ा रे पड़ंतु नाही। जहाँ भी आज करी एकदम चालाकर सह करिबा काम करिबा आपन पई बहुत बढ़िया रहिबो एवं टिके विरक्तिपन मध्य देखा जिवो। विरक्तिपन मध्य एवं अलस्वामी को मध्य टिके त्याग करिबा उचित। आज आपण ओम नमः शिवाय मंत्र जप करिवे एवं ता सह जगन्नाथ मंदिर जिबा आपन पई शुभदायक रहिबो। मिथुन राशि बिजनेस व्यापार भल चलिबो। लोक संपर्क अधिक बढ़िबे। आज आपणकर
फोन नंबर किसी जन मागी मध्य पारती एवं आपणकर कंटाक्ट लिस्ट मध्य बढ़िबो, मन प्रसन्न रहिबो, परिवार पई किछि भल काम करिवे। आज आपण निजर मनर कथा निज सांगसाथी मानक सह आपण आज शेयर मध्य करिवे। प्रत्येक गोटे काम आज आपण भल भाव में करिवे, विचार करी करिवे एवं विद्यार्थी मानक पई पढ़ा को नहीं आज बहुत बढ़िया रही। निजर भविष्यतर चिंता करिवे विद्यार्थी माने। माता पिता सह संपर्क आज आपणकर बहुत बढ़िया रहिबो। कदली गछ को पानी दियंतु, पूजा पाठ करंतु। आज दिनटी बहुत शुभरे कटिबो। कर्कट राशि सांगसाथी सह मजा मस्ती आज दिनटी कटिबो। किछि लोक आपण को आज नीच देखैबाको मध्य चेष्टा करि पारंती एवं ता सह मीठा मीठा कथा कही आपणक सह किछि एमिति कथा लागिबे जोटा कि आपणकर विषय किछि जानिबाको मध्य चेष्टा मध्य करि पारंती। माने किछि कथा आपणक ठारो आदाय मध्य करबाको प्रयास मध्य बहुत सारा करिवे। लोक संपर्क ठारो दूरे ही रहिबा आपणक पई आज बहुत बढ़िया रहिबो। मन पसंद जगह को आज बुली जीवे एवं ता सह कार्यक्षेत्र किसी भल खबर मध्य शुणा पाइबे। नुआ आशा नहीं आज कौन भी गोटे भल डिसीजन नहीं किसी भी गोटे भल काम करेंगे। निजर कम्युनिकेशन टा आपनकर भल रहिबो। काहा उपरे आज अधिक विश्वास मध्य करंतु नहीं। टंका पैसा जहाँ को भी दौरान टिके गणिकी ही देवा उचित। आज आपण विष्णु सहस्र नाम पाठ करबा आपणक पई बहुत बढ़िया रहिबो एवं चंद्रदेवंकर दर्शन करबा मध्य बहुत शुभदायक रहिबो। सिंह राशि आज कौन व्यक्ति माध्यम रे बहुत सारा खुशी खबर आपन को मिलिबो। कार्य रे सफलता मिलिबो, काम मिलिबा को लागिबो। आज आपनकर देखिबे प्राय इंटरनेट जनित काम अधिक रहिबो। ऑनलाइन काम, मनी ट्रांसफर रो काम अधिक रहिबो। पूजा पाठ माने भक्ति अधिक करबा को लागिबे। मान सम्मान आपनकर बढ़िबो। शिक्षा क्षेत्र उन्नति हेबो। आज आपण फोन माध्यम रे किछि एमिति काम मध्य करिवे जोड़ा कि घरे बसी रही फोन माध्यम रे आपणकर किछि काम मध्य बनिबा को लागिबो। सेटा निज काम, निज परिवार लोकंकर काम किंवा निजर सांगसाथी माने तांकर काम मध्य आपण करबा को लागिबे। एवं किछि जगार किछि प्रमाण मध्य आपन को देबा को पड़ी पारे। आज बहुत सारा कथा कहबा को पड़ी पारे, बहुत सारा एक्सप्लेन आपण आज करि पारंती। तेणु आज आपणकर कम्युनिकेशन टा भल रही किंतु जहाँ भी कहबे भावी चिंती कहवा उचित। फ्रेंड्स सिंह राशि पद्म फूलर माला माता दुर्गा को आज चढ़ातु, दिनटी शुभरे कटिबो। कन्या राशि आज टंका पैसा कोठी भी लगेबा, इन्वेस्टमेंट करबा किंबा काहाकू देबा टिके जागृत हे कामटे करबा उचित। कारण फसी मध्य जाई पारंती। देबा टंका पुणी जदि आपण मागिबे हुए तो मिली मध्य न पारे। एवं ता सह स्वास्थ्य उपरे मध्य ध्यान देबा को पड़िबो। आपण को आज मुंड बिंधा जंत समस्या किंबा एसिडिटी गैस जंत समस्या मध्य देखा दे पारे। निज काम उपरे ध्यान देबा आपण पई बहुत बढ़िया रहिबो। आज आपण मन को नुआ आइडिया आसीबो, किछि गुटे करिवार, निजर लाइफ को चेंज करिवार मन रे बहुत सारा विचार आसीबो। एवं आज आपण किछि लोकंक ठारू माने धोखा पाइबार आपण आज वंचित हेबे एवं जानि मध्य पारिबे कि से आपण को आज ठकी थांता मध्य। एमितिया किछि लोकंकर चेहरा मध्य आपण सामना को मध्य आसीबो किंतु आपण फसिबे नाही, बाहरी बेसिथिलु। एवं ता सह भ्रमणर जोग मध्य रही। दायित्व मध्य आपणकर आज बहुत बढ़िबो। खर्च मध्य रही। गायत्री मंत्र पाठ करंतु आपणक पई शुभदायक रहिबो। तुला राशि महिला माने आज टिके जागृत हे रहिबा उचित। जदि आपण किछि भी घर काम करचंती तो निजर ड्रेस किंबा निजर जहाँ भी साड़ी पिंचंती टिके जागृत हे रखिबा उचित। किछि आघात हेबार संभावना रही। निजर पादरे मध्य किछि बाजिबार संभावना मध्य रही। महिला माने आज तुला राशि टिके जागृत हे रहिबा उचित। निज भितरे बहुत परिवर्तन आज आपण देखिबा को पाइबे। बिजनेस रे बहुत सफलता आपको मिलिबो। निज भविष्य को नहीं आलोचना करिवे निज सांगसाथी सह किंबा निजर गुरुजन, निज माता पिता सह निजर भविष्य को नहीं बहुत सारा कथा एकाठी बसिकी आलोचना करिवे। अटकी थिला टंका आपन को मिलिबा को लागिबो। परिवार हस खुशी रहिबो। किछि भोजन आज आपण दान मध्य करि पारंती। आखपाख लोकंक सह संपर्क आपणकर बहुत बढ़िया रहिबो। ता सह मोबाइल रे अधिक अधिक समय बितेबे। फोन कॉल्स आपणकर आज बहुत आसीबो मध्य निज रिलेटिव्स एवं निजर सांगसाथी मानकर मध्य। दुर्गा स्तुति पाठ करिबा आपणक पई शुभदायक रहिबो। बिछा राशि
ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଶନିଙ୍କ କୃପା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜି ବିଜନେସ୍ ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ତା ସହ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆଜି ଆପଣ। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜୋସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯାହା ବି କହିବେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଆଜି। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ, ଫେସ୍ରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ହିଁ ରହିବ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ତାରିଫ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏମିତି ବି ବିଛା ରାଶି ଗଲେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ ଏବଂ ବିଛା ରାଶି ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଏକଦମ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଭଲ ରହିଛି। ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଯାହା ସହିତ ଆପଣ କଥା ହେବେ ସେ ଲୋକେ, ସାମ୍ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ତାରିଫ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣେ କହିବେ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ବି ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ପୁରା ଏକଦମ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିକି କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଘର କାମ ପୁରା ଏକଦମ ସଫାସୁତୁରା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ବା ବିବାହର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ପ୍ରଶଂସାର ସହ ଆଜି ଆପଣ ରହିବେ। ଯାହା ସହିତ କଥା ହେବେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା ହେବା ଉଚିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ମକର ରାଶି, ସାମାଜିକ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ, ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ଆଜି ଆପଣ ସାଜିବେ, କାରଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଲୋକେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଖୁସି ଦେଖାଯିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରିବେ। ପ୍ରକୃତି ସହ ଟିକେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା କାମ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟିକେ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନେଚର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ନେବେ, ସନଲାଇଟ୍ରେ ବସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ। ଆଜି ପ୍ରକୃତି ସହ ଟିକେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଏତେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିବା କଳି ଝଗଡ଼ା ମତାନ୍ତରରେ ଅନ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପ୍ରିୟଜନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିରେ କିଛି ଅନ୍ତ ହେବ। ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିବେ। ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା, ଯଦି ଆପଣ କାହାଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା କିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରାଇବେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇବେ। ବୃଦ୍ଧ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଆଜି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଗାଡ଼ି ରିଲେଟେଡ଼ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଗାଡ଼ି ସଜାଡ଼ିବା, ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି କିଣିବା, ଗାଡ଼ି କିଣିବାର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଗାଡ଼ି ଜନିତ କାମ ଆଜି ଆପଣ କରିବେ। ଗାଈକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାମରେ ବାଧା ଆସୁଥିବ ତାହା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ସମୟ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବେ, ନୂଆ ଘର କାମ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କ ସହ ସନ୍ତାନକୁ ବହୁତ ସାରା ମନେ ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାହ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ବହୁତ ସାରା ମନେ ପକାଇବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପାଇବେ। ଶନିଙ୍କ କୃପାରୁ ଅଟକିଥିଲା କାମ ଆପଣଙ୍କର ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, ଧନ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆୟଟା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ରହିବ। କିଛି କେହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ ସେସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, କାରଣ ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। କଥା କଥାରେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିଛି ମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅଳସୁମୀ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାବିଚିନ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ, ମିଠା, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ଅତି ଶୁଭ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ପରିଶ୍ରମ ତ ଆପଣ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଘରେ କିଛି
ପୂଜା ପାଠ ହୋମ ଯଜ୍ଞର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତିପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତିପଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିରକ୍ତିପଣଟିକୁ ଏଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ନ ବନିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ ଆଜି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଯଦି କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ବେଲପତ୍ରରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।